कॅब एग्रिगेटराचो विशय सद्याक आतां अजुनूय तो आहा बिकॉज कोण म्हणटा There is अजुनूय something which is already there in public domain. करेक्ट Discussion, चर्चा चालू आसा with stakeholder, and we will be taking a call after the assembly session. We have decided we will sit and we will take a decision. एवरीवेर देर इज अ रूमर दॅट न्यू एप हाडटा न्यू एप हाडपाक There जाय is a question of That's new all. app. Why new app is required? It's only that they need to go on some app. We have given them a choice. We are not going to force them get a app and go on this app. केन्ना करूं जी सरकार. प्रेझेंट रेट जे टॅक्सी ॲप्स घेता पळय तेज्याकीन चड आसतली वो इट वील बी लोवर दॅन दॅट लायक एग्जाम्पल 2-3 एपां आहा पळय ती पळय 2-3 एपां आहा ती जे गव्हर्मेंट नोटिफाईड रेट आहा तेज्याहून कमी रेटी ते वयता म्हणून लोक ते ॲप टॅक्सीचेर वयता. आतां गव्हर्मेंट अशें करपाक शकना की हायर रेट हाडून एक्झिस्टींग आहा तांकां मारून उडोवपाक. दिस वील बी टोटली रॉंग. सो वी आर गोइंग टू टेक अ कॉल ऑन दॅट कितें करपाचें तें. नो बट दॅट वील इट वील बी हायर दॅन द एक्झिस्टींग रेट ऑफ दीस ॲप्स सो कितें There is आसतलें no question of higher rate than existing rate. Even आमचो notified rate बरोचसो high आसा when you compare to other states. That was done looking at the fluctuations in petrol or diesel prices that time. Very consciously we had taken decision. हांवें वयल्यान तांकां मायज रेट दिल्लो. अंडरस्टूड न्ही. आतां तेंचें कितें आहा ते सांगता एक आनी करता एक टायमार तेणी कितें सांगिल्लें हायकोर्टाचे आदेश आमी मानतले. केन्ना कोणें मिटर यूज केला म्हाका सांग. केन्नाच तुमकां खबर आहा तुमी म्हाका क्वेश्चन करता. केन्नाच मिटर यूज करना म्हणजे हायकोर्टा सुद्दां ते आयकपाक रेडी ना आनी आमचे कितें आयकतले. बट गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ कॉल वीच आय हॅव स्पोकन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. असेंब्ली जाताच आमी बसून हेजेरूय निर्णय घेतलो. बट इट वील नॉट बर्डन द कॉमन मॅन यू मीन टू से यू वील सी दॅट The whole exercise is to give affordable, cheap transport to the people of Goa, more than the including the present taxis. more than the present one. No, rate will never be more than the present one. Rather, rates have to come down. Okay. Yeah. Thank you.